बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, डायबिटीज़ का मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये मर्ज़ अब नौजवानों को भी अपना शिकार करना शुरू हो गया है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डायबिटीज़ सेंटर ने ICRC के इश्तराक से मुज़फ़्फ़राबाद में एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया है, जहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद के डॉक्टर्स को इस मर्ज़ के हवाले से ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हम जानेंगे उन डॉक्टर से कि ये ट्रेनिंग उनके लिए कितनी मददगार साबित होगी। हमारे साथ रहिएगा। ICRC और TDC के तावन से डॉक्टर्स की डायबिटिक मैनेजमेंट पे जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुफीद ट्रेनिंग है। इससे जो हमारे पेरीफ्री में फील्ड के अंदर डॉक्टर्स काम करते हैं, उनको डायबिटिक पेशेंट की स्क्रीनिंग, उनकी मैनेजमेंट में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। मैं इसके लिए डॉक्टर ताहिर साहब जो CEO हैं TDC के और ICRC के जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अमजद साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी टीम का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में आए और हमारे डॉक्टर्स के लिए इस ट्रेनिंग का इनेकाद किया। जैसा कि आपको पता है कि डायबिटिक जो है कि एक इमर्जिंग डिजीज़ है। हमारे अब नौजवान लोग भी इसमें डायबिटिक का शिकार हो रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग के बाद मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर हमारे फील्ड में जाएंगे तो उनको स्क्रीनिंग में बड़ी हेल्प मिलेगी और इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन और पेशेंट की डायग्नोसिस में और उसकी ट्रीटमेंट में उसको बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ट्रेनिंग जो है वो ICRC और TDC के ताउन से मुनक़्क़िद की गई थी और इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो MOs के लेवल पे जो कश्मीर के अंदर लोग जॉब कर रहे हैं, तो क्योंकि वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स का, ताकि उनको थोड़ा सा जो है वो ट्रेन किया जाए कि जब वो पहली दफ़ा कांटेक्ट में आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, तो उनको पता हो कि कैसे मैनेज करना है और आगे के हॉस्पिटल्स के अंदर उनका रेफरल किस बेस के ऊपर उनको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हेल्पफुल था इसके अंदर। असल में डॉक्टर्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनको ये पता हो कि एक बीमारी का पेशेंट जब उनके पास आता है तो एक तो उसके इलाज का पाथवे क्या है, तरीका क्या है, क्योंकि हर चीज़ एक कायदे कानून के तहत होती है। तो एक तो उनको ये पता होना चाहिए और दूसरा बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे वो उस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते और आगे के डॉक्टर्स को उन्हें रेफ़र करना है। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली उनको यही सिखाती है कि आपने किस लेवल तक पेशेंट को खुद ट्रीट करना है और फिर आगे डॉक्टर्स को कैसे रेफ़र करना है। तो आई थिंक ये इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और एज अ होल जो बर्डन ऑफ डिज़ीज़ है, जो इस माशरे के ऊपर जो एक बोझ है डायबिटीज़ का, तो उसको कम करने के अंदर मदद मिलेगी। ट्रेनिंग कराने का मकसद तो यही था कि जो डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनको ज़्यादातर को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कॉम्प्लिकेशंस की या ट्रीटमेंट की न्यू जो होती हैं एडवांसमेंट्स होती हैं या इंसुलिन यूज़ करने की और पेशेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। तो वो उनको सीखें, उनको समझें, उनको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करें। उनको ये पता होना चाहिए हर डॉक्टर को कि किस तरह उसकी पेशेंट की जो नॉन डायबिटिक हैं उनकी भी स्क्रीनिंग करनी है, जो डायबिटिक हैं उनको कैसे फॉलो अप करना है, उनकी कैसे ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उनको कैसे लेके चलना है। उनको एक नए सिरे से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि सिर्फ शुगर का मरीज़ नहीं है, इसकी शुगर ने इसके सारे जिस्म को या तो मुतासिर कर दिया है या मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। ये देखना चाहिए कि इसकी शुगर किस स्टेज पे पहुंच चुकी है, कितना उसका ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, पहले कितना पुअर था, अब कितना इम्प्रूव हो सकता है और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन में जाने के कितने चांसेस हैं। जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे जो ट्रेनिंग कराई गई द डायबिटिक सेंटर इस्लामाबाद और ICRC के तावन से, मैं बसीयत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि ये मेडिकल ऑफिसर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इसको हम फ्यूचर में ट्रिकल डाउन करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट। मेरे ख्याल में सबसे पहले डायबिटीज़ की अवेयरनेस जो है वो कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है। ये कंपोनेंट हम लैक कर रहे हैं। हमारी फॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी बाकी ट्रामा उस पर बड़ी सेंसिटाइज्ड है। जो हमारी सीजनल बीमारियां हैं उन पे बहुत सेंसिटाइज है, लेकिन डायबिटीज़ के हवाले से स्टिल जो मिथ्स हैं वो कम्युनिटी में मौजूद हैं
اور ان کو ایک ایکسٹینسو ہیلتھ ایجوکیشن کمپین کی ضرورت ہے, سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں جو پتہ نہیں تھی تو وہ بھی ہمیں پتہ لگی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ ہر مطلب جگہ پہ ہونی چاہیے, صرف مظفر آباد میں نہیں دوسری جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے. آج ٹرینرز ہمارے جو تھے بہت فرینڈلی تھے اینڈ دے ہیو ویری ویری گڈ نالج. تو مطلب ان سے کوشچن بھی ہم نے کیے تو انہوں نے پراپرلی بریف کیا ہمیں, مطلب بیسکس سے اسٹارٹ کیا انہوں نے ہمیں پڑھانا یہاں پہ. تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں یہاں آیا, میں نے بہت اچھا کیا, مجھے کافی نالج بھی اس میں آئی, اور کوشچن بھی ہم نے جو ہمیں پتہ نہیں تھا تو وہ انہوں نے ہمیں بالکل اچھے طریقے سے بتایا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس ٹریننگ کا حصہ بن کے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی ٹریننگز بار بار ہونی چاہیے ہم ڈاکٹرز کے لیے جو ہم کمیونٹی لیول پہ ورک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, آپ کی میڈیسنز میں ایڈوانسمنٹ ہے, آپ کی ڈیزیز میں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہم جا کے ہمارا نالج ریفریش ہوا ہے اور ہم بیٹر طریقے سے لوگوں کو فرسٹ آف آل ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس بیماری سے ریلیٹڈ, ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ, اور سیکنڈلی ہم جو ان کو بیٹر ٹریٹمنٹ کا آپشن بتا سکتے ہیں. کافی چیزیں تھیں جس میں ہمیں نہیں تھی, لائک جیسے کہ لوگوں کو کنوینس کیسے کرنا ہے آپ نے ٹریٹمنٹ آپشنس کے بارے میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایسے مطلب نئی ہمارے پاس جو آپشنس تھی ٹریٹمنٹ, ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو آپ کہ آپ اگر یہ نہیں یوز کر سکتے تو یہ یوز کر لیں. جس طرح کافی بہت زیادہ چیزیں جو ہمیں اس سے پتہ چلی. ڈائبٹیز ہے وہ ابھی ایک گلوبل پینڈیمک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, اور ہمارا جو ملک ہے, جو ترقی پذیر ملک ہے, ہمارے لیے تو زیادہ مسائل ہیں جو ڈائبٹیز کے حوالے سے. تو اس میں جو ہم ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل کا جو عملہ ہے, ہماری جب ایجوکیشن ہوگی, ہمیں جب چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا اور باقی جو عوام ہے ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا. اس میں ریکارڈ دیکھیں تو اس میں آج کل ڈائبیٹکس بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں. تو ہمیں ڈیلی جو اسپیشلی ڈاکٹر جو پرائمری ہیلتھ کیئر پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ چونکہ لیبارٹریز کم ہوتی ہیں تو نہیں ہونے کے برابر ہوتی ہیں, وہاں پہ ڈائگنوز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو اس جو کانفرنس کے ذریعے ہمیں ڈائگنوز کرنے میں کافی آسانی ہوگی اور نئے طریقوں سے پتہ چلے گا. بہت اچھی ٹریننگ رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح کی ٹریننگز ہوتی رہیں. یہاں ہم نے بہت اچھا سیکھا ہے اور اچھی نالج کے ساتھ جب ہم اپنی فیلڈ میں پیشنٹس کے ساتھ ورک کریں گے تو کافی حد تک بہتری لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہاں کچھ چیزیں ہم جہاں آئے ہیں پیریفری سے تو ہم فریکوینٹلی پیشنٹ کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. یہاں پیشنٹ کو ہم نے 20 منٹ تک 25 منٹ تک پیشنٹ کی کاؤنسلنگ ہسٹری یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں ایکسٹرا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے پیشنٹ کی کیا کیا چیزیں رول آؤٹ کی ہیں اور ان کو کیسے ڈائگنوز کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے. ٹریننگ میں آئے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ٹریننگ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہے. اس ٹریننگ کے بعد ڈائبٹیز کے مریضوں کا بہترین طریقے سے علاج کر پائیں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.